Hello everyone! Nangita ba mo kondo diri sa Davao nga duol sa mall, eskwelahan, business centers o uban pa? Good news! Ang among condo rent to own na 20,000 lang ang monthly, 1 month advance o 2 months security deposit lang. Makalipat na dayon ka basta kompleto lang ang requirements. 75k per 1 bedroom lang, move-in ka na. Limited offer only. Ang pinaka-nindot, zero interest, walay monthly dues, sulod sa duha ka tuig. Pwede na nimo ma-purchase ang unit within 6 to 18 months. Ang DMCI Homes mismo mag-email nimo kung gusto ka mo intend to buy. Samtang nag-rent ka, maka-enjoy ka sa amenities sama sa swimming pools o uban pa. Busa, kung OFW ka o dili ka taga Davao pero ganahan mag-invest, pwede ra kaayo kay naatay online registration o online processing hassle-free. Ayaw na pagduha-duha, message o tawag lang 0929-177-0571. Lenny Beldoco, imong masaligan nga property consultant sa DMCI Homes.